Next question. Kahit ano, kahit di ko masagot, okay lang. Kahit titi. Sige, simple question lang naman. Familiar ka ba sa adhesive capsulitis? Ha? Adhesive capsulitis. Wala, hindi. Hindi, frozen shoulder. Frozen shoulder, yes. Okay. Ask ko lang, ano mga motions na most limited na? Titi talaga. Anong movements na limited sa frozen shoulder? May pattern din siya, so pakikwan. Adduction. Ay, abduction. Okay, good. One. Yes, tama. Exact. Yun lang. Bigyan mo kami ng 3. Pati yung flexion Section extension. flexion extension. Yung ganto, yung protract. Mali. Ay, ano? So, may pattern kasi sa frozen shoulder. Ang una talagang nawawala, say external rotation for the shoulder. Paano yun? So, ganito kasi siya. External rotation. Ganito. Okay. Hindi pa ganun siya. Okay. Palikod, yeah. Then, abduction. Tama ka sa abduction. Yes, tama ako. Then, internal Sa isa. rotation. Okay. Kasi mostly yung na-affected sa frozen shoulder are the six muscles. The supraspinatus, infraspinatus, teres minor, tsaka si subscapularis. Si ano? Rotator Rotator cuff muscles. Yes. Sits. So, Yes, yeah. I know sits.